Hast du dich jemals gefragt, wie Menschen, die mehrere Sprachen sprechen, es schaffen, diese ohne sie zu vergessen zu beherrschen? Ich habe mir selbst oft darüber Gedanken gemacht. Heute werde ich meine persönliche Erfahrung im Sprachenlernen mit dir teilen. Derzeit kann ich fließend 5 verschiedene Sprachen sprechen und lerne aktiv 2 weitere. Hoffentlich kann meine Geschichte dir einen Einblick geben, wie Menschen sich die Sprachen, die sie lernen, merken können. Zuerst einmal ist es wichtig anzumerken, dass das Erinnern an mehrere Sprachen kein Spaziergang im Park ist. Tatsächlich kann es ziemlich herausfordernd sein. Wie das Sprichwort sagt, heißt es, Übung macht den Meister. Um die Sprachen frisch im Gedächtnis zu behalten, ist kontinuierliches Üben und regelmäßige Exposición erforderlich. Mi historia con el aprendizaje de idiomas empezó durante mi infancia en Argentina. Principalmente crecí hablando español y tuve una exposición limitada a otros idiomas hasta mi adolescencia. En ese momento, mi padre, que es francés, insistió en que tomara clases de français en la Alianza Francesa de la ciudad. Au début, j'étais pas fan d'Élysée, mais j'avais pas vraiment le choix. Étonnamment, ça m'a pris pas longtemps avant de commencer à bien aimer apprendre le français et profiter à fond des locations. À l'Alliance française, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens de différents pays, principalement des francophones, mais aussi des personnes de diverses régions linguistiques. C'est là qu'on m'a parlé d'une rencontre d'échange linguistique appelée English and Mate, où les gens se rassemblaient pour parler anglais et rencontrer des gens. Those informal events were a great opportunity for me to practice a language I was learning. As a 15-year-old, it was kind of intimidating at first to meet all these new people, a lot of them being way older than me and coming from far off places, but that was exactly the exciting part. I came for the language and ended up staying for the people. I got pumped up about the whole thing and started joining in regularly. Back in the day, I was all about exploring the world and languages, it was like a whole new universe opening up before my eyes. So I had this wild idea of diving into learning a completely different language, like why not dive into learning Chinese or something? China was blowing up and I was seriously hyped about it. And let's not forget those Jackie Chan movies I binged on, they definitely fueled my excitement too. After overcoming the initial challenge of learning a different writing system, languages with different alphabets such as Russian became less intimidating to me. Вот так я сразу же бросился в изучение русского языка онлайн. Учить китайский и русский одновременно, это было как если бы мой мозг прокачался на максимум. Я был так любопытен к миру, а после школы у меня было столько свободного времени, что я решил окунуться в оба языка. Это был взрывной опыт, однако с течением времени русский язык все больше захватывал мое внимание. Все началось, когда я наткнулся на ВКонтакте, эту русскую социальную сеть, которая меня поразила. Внезапно я получал заявки в друзья и случайные сообщения от людей из России, Украины, Беларуси и Казахстана, словно это было самым обычным делом. Честно, это было офигенно круто. Некоторые из этих знакомств были завязаны через приложение под названием Busuu, которое я использовал для выполнения письменных упражнений и получения отзывов от носителей языка. Потом мы перекнулись на ВКонтакте, и они просто сожгли с рекомендациями классной музыки и культурными идейками. Это было офигенно круто, где я болтал с настоящими русскоговорящими. Ну, скажи, это же круто, правда? Пока все остальные кидали фотки с вечеринкой на Фейсбуке, я просто тусил на ВК своей тайной крутой социальной сети для крутых ребят. Хоть я только начинал разбираться в китайском, я уже чатился с русскими и сильно кайфовал от этого. Так что маленькими шажками мое внимание переключилось с китайского на русский. Это было как продуктивная форма прокрастинации, если так можно сказать. When I started university, I had to dedicate more time to my studies, including languages, not natural languages, but programming languages. After finishing my bachelor's in computer science in Argentina, I decided to do my master's in France. And when I got there, my French skills were all textbook style. J'étais là en mode monsieur la courtoisie intense à jouer le Robespierre de l'étiquette. Mais sérieux, j'étais aussi coincé qu'un escargot dans sa coquille. Je me suis plongé dans la culture, dans la vibe locale. J'ai acquis
J'ai chopé d'excellentes expressions, des expressions de ouf, comme galérer pour dire par exemple que s'inscrire à la sécurité sociale en France et obtenir une carte vitale c'est une galère. Ou franchement, t'as vu cette soirée hier soir, c'était ouf, on a kiffé à fond, l'ambiance était ouf, la musique qui déchire et les potes qui étaient là. Ou bien, les temps, cet éphémère souffle qui sculpte nos existences, murmure les secrets de l'univers et laisse sa trace indélébile dans les méandres de notre âme. Non, je rigole, je dis pas ça, mais bref, par rapport à comment j'ai débarqué, je peux dire que j'ai engrangé quelques connaissances. In the summer of 2018, I had a 3-month break between jobs and courses. I took the opportunity to travel through Eastern Europe. Главным образом Украины и России. Мое приключение началось в Киеве, и с первых минут пребывания я ощутил огромный прилив эмоций. Никогда раньше я не испытывал такого восторга от исследования нового места. Я влюбился в этот потрясающий город, вкусную еду и теплые гостеприимство людей. Я продолжил свое путешествие в другие города Украины и провел несколько недель в России, прежде чем вернуться в Париж через северные страны. Это путешествие изменило мою жизнь и укрепило мою решимость не сдаваться в изучении русского языка. В следующие годы я отправился в еще больше приключений, исследуя Кавказ и Север. Каждый опыт был невероятным, просто ошеломляющим. И со временем я начал знакомиться с все большим количеством русскоговорящих людей в Париже. Однако пандемия COVID-19 резко изменила мои планы и маршруты путешествий. Я оказался запертым в крушенной квартире в Париже, ограничен в свободе и передвижении. Я долгое время планировал переехать в Россию после окончания учебы, но из-за пандемии Россия закрыла границы и прекратила выдачу рабочих виз. С тех пор многое изменилось, и я очень рад, что не поехал в Россию, что понятно всем, кто не жил в тумане. Aber damals hatte ich mir schon ewig vorgestellt, außerhalb von Paris zu sein. Und da habe ich mein Ziel auf Deutschland gesetzt und angefangen Deutsch zu lernen. Ich habe mich auf Jobs auf Deutsch beworben, was mir Druck, aber auch Aufregung gegeben hat, schnell voranzukommen. Am Ende habe ich tatsächlich einen Job in München abbekommen, wo ich jetzt wohne. Der Umzug nach Deutschland war echt der Hammer, sowohl privat als auch beruflich. Als ich hier angekommen bin, war ich entschlossen, mich voll reinzuhängen, um die Sprache zu lernen. Klar, München ist eine internationale Stadt, wo fast alle fließend Englisch sprechen, aber ich wollte mich komplett eintauchen lassen. Ich habe so viel Deutsch wie möglich aufgesaugt, auch wenn ich kein Master darin geworden bin. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht auf dem höchsten Level. Aber ich kann stolz sagen, dass ich in kurzer Zeit ein ganz passables Sprachlevel erreichen habe. Der Druck, Deutsch bei der Arbeit zu nutzen, hat mich echt gepusht, aber vor allem meine Freundschaften mit Deutschen haben mich vorangebracht. Mit ihnen auf Deutsch sprechen zu können, war mega aufregend. Und es ging nicht nur um die Sprache, ich habe auch mega wertvolle Einblicke gewonnen und bin als Mensch gewachsen. Ich stehe total auf die deutschen Leute und ihre Kultur und es wäre voll schade, wenn ich das nicht komplett auf Deutsch erleben könnte. Die Deutschen mögen mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege, aber während meiner Zeit hier in Deutschland habe ich beobachtet, dass neben Mallorca die Deutschen eine Vorliebe für Urlaub in Italien haben. Das scheint besonders in München zuzutreffen, aufgrund der Nähe und der guten Verkehrsanbindungen nach Italien. Ho fatto un gruppo di amici che viaggiavano regolarmente in Italia e abbiamo deciso di intraprendere insieme un road trip. Mentre loro conoscevano già il paese, io non avevo esperienza né connessione con l'Italia se non è il fatto di essere argentino. Fatto interessante, come potrai sapere, molti argentini hanno origini italiane, ma essendo un argentino di discendenza francese e paraguayana, non avevo quella connessione. Prima del nostro road trip i miei amici hanno iniziato a imparare l'italiano e mi hanno incoraggiato a fare lo stesso. Ho deciso di provarci e ho rapidamente afferrato le basi grazie alle somiglianze con lo spagnolo e il francese. In quel periodo, convenientemente, mi sono ammalato di Covid, così ho fatto una maratona di serie Netflix in italiano per imparare tutto il vocabolario drammatico che speravo di utilizzare durante il viaggio.
Sono rimasto molto deluso nel rendere conto che quando siamo andati in vacanza in Alto Adige tutti parlavano tedesco e non avevano tempo di sentirmi faticare inutilmente ad allineare un paio di parole in italiano. Ad essere onesto, non mi considererei ancora veramente fluente, poiché non uso regolarmente l'italiano e non ho avuto abbastanza opportunità per approfondire espressioni più complesse oltre a ordinare una pizza o un caffè durante le vacanze. Z czasem poczułem pragnienie odkrywania kolejnego języka, którym mogę aktywnie posługiwać się na co dzień. Postanowiłem więc spróbować polskiego i zacząłem uczyć się go w tym roku. Obecnie wciąż mierzę się z trudnościami tego skomplikowanego, ale fascynującego języka. To wyzwanie, ale jestem podekscytowany, że zobaczę dokąd mnie zaprowadzi. Chociaż chciałbym mieć więcej okazji do praktykowania polskiego poza codziennymi lekcjami na Duolingo, w międzyczasie postanowiłem tworzyć krótkie filmy na YouTube na innym kanale. To bardziej dla zabawy i motywacja do dalszej nauki. Trochę wstyd się przyznać, ale jeśli jesteś zainteresowany, daj mi znać w komentarzach poniżej, a z chęcią podzielę się linkiem do tego zabawnie wstydliwego kanału. So, das war also mein aktuelles Sprachenabenteuer. Ich habe bewusst darauf verzeichnet, einige andere Sprachen zu erwähnen, in denen ich vielleicht ein paar Worte sagen kann, aber ich habe sie in diesem Video nicht aufgenommen, weil ich den Kontakt zu ihnen verloren habe. Im Moment sehe ich keine Möglichkeit, sie auf bedeutende Weise in mein Leben zu integrieren. Die Absicht hinter dem Teilen ist nicht, mich selbst zu brüsten oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das Erlernen von Sprachen eine äußerst demütige Erfahrung ist. Ich möchte dich in deinen eigenen Sprachlernprozess inspirieren und ermutigen, die Freude am Entdecken neuer Kulturen und Verbinden mit Menschen durch Sprachen zu umarmen. Damit hoffe ich, dass dir meine Sprachlerngeschichte gefallen hat. Denk daran, es ist nicht zu spät, dein eigenes Sprachenabenteuer zu beginnen, ob du fließend in mehrere Sprachen bist oder gerade erst anfängst. Der Schlüssel ist Ausdauer, Übung und den Lernprozess unterhaltsam und interessant zu gestalten. Bleib neugierig, bleib am Ball und lass die Welt der Sprachen neue Horizonte für dich eröffnen. Wenn dir diese Story gefallen hat, vergiss es nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen und dich zu diesem Kanal abonnieren. Also nicht viel ran an die Sprachen, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.